Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, wa ba'duh. Tantretan jamaah pengajian saben-saben are Senin sore sebadan kaula mulyaki semantar muka sami-sami muljah mungku Allah Subhanahu wa taala. Nyerengkeun kula panjenengan seteja sami-sami berusaha kangkui tak pegek tak tos-potos berusaha kangkui ngaturaki poci syukur dek hadirat epon Allah Subhanahu wa taala seampun nyokopin dan kula panjenengan sateja ben mantar muka solawat utabaipun rahmat barokah. Solawat kadindo artena rahmat barokah. Rahmat artena les belas, barokah artena keberkatan. Jernaan tak kepegaan kabagusan gini ke keberkatan. Jadi munten kula panjenengan ngaoleh kabagusan se asampung berarti abba alhamdulillah paringi berkat paringi berkat. Asampung kan duhur asampung ga asar asampung ga maghrib deki asampung ban isya nggak kini keseterusnya sampai subuh. Jadi alhamdulillah odi paringi berkat. Mantar muka solawat seamakna napanya les belas seamakna rahmat utabelas belas ban barokah utabe tak kepegaan kebagusan saka dinto jugan keselamatan ka dinto mantar muka sareng Allah Subhanahu wa taala terus tak kepega jugan itebaki deka kabulana Allah se ipele sareng Allah Subhanahu wa taala. Se paling ipele na sareng Allah engki ga dinto Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buru pas mari nikah serah ben seterusnya ben saya ngauningin serah saya pele dek nikah serah saya masuk cek mungkin menengi sekolahan saya masuk ranking je mungkin lagi saya masuk juara serah nikah saya ngauningin Allah Subhanahu wa taala dan kula panjenengan kun termah norok perlombaan kasokan tak kasokan pakun kan epanoro sareng Allah. Jadi kasokan tak kasokan pakun epanoro sareng Allah Subhanahu wa taala. Tempeng apa nyami tempeng tak noro penguan noro nikah. Tantretan semulja muka Allah Subhanahu wa taala. Ampun. Oh. Okay. Allah kak dinto angabungain
anga bungain kabule se pada takok ka Allah, pada takok ka Allah, ngabungain sareng Allah kalaban banyak ngabunga se agung, banyak ngabunga se agung. Ben berita kak dinto ampon ini pada Pak sareng Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dek pasera dek Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Kanjeng Nabi pada Pak ka sabadana umat manusia. Ce Allah kak dinto ngabungain teng orang se percaya ke Allah kalaban kabagusan se talebat agung ben kalaban kemenangan se talebat raja luar biasa. Cepon Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beri tanah nih ya. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Jadi Al-Qur'an gasa se kamu ada kan benda dalam gasa se benda dalam gasa aise yat ayat banyak orang langkong 6.000 mun saking bitong sekitaran 6.000 sanapah ini kan. Jadi aisyah yat ayat kasa ben kasa arobaki kitab senyata tilka ayatul Qur'ani wa kitabin mubin, kitab nyata nilana mak daerah mah dan kula panjenengan kotu ataku ungku deka kitab senyata deka ayat sejan kula aibuan gasa. Napa parlona hudan wa busyra lil mukminin. Hudan nika tonto beni tontonan tamu nih beni apa saya nonton siapa nonton beni menonton bal-balan pengki saya nonton abe hudan nih kan saya nonton abe manusia nih kan kepetengan kan kepetengan peteng manusia gempang peteng pikirna gempang peteng arena gempang peteng tenggan apa norok peteng jadi osa tonton. Nah gini kah penonton nama sepekal nonton manusia sepeteng jangan sekempang peteng ingki gak dinto nikah Quran senyata. Jadi neng kak disa neng dalam buan ayat kasa sebeda dalam Al-Quran nikah Allah akabar mengenai berkabar saya macam berkabar mengenai manusia beda mengenai ban beda mengenai surga beda mengenai neraka beda tuti pada kena les belasa Allah Subhanahu wa taala dekat umat manusia kini kan jadi aise napa aise perkara
sebekal nonton abe male abe pancet uning ben ngartek ki male abe pancet uning ben ngartek uning ka sera iya uning ka abe dani uning ka abe ben ngartek ka abe pas uning ka sera se abe di abe ben ngartek ka sera se abe di abe uning ka sera se dadi lantaran kangkui abe dan ya kangkui abe uning ka abe ben kangkui abe ngartek ka abe ben ka se abe di abe sera se dadi lantaran Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kapasok juga malaikat Jibril ben malaikat selain nikah mangkana dan kula panjenengan sedaja bi Allah subhanahu wa ta'ala napa lebet nang ayat-ayat Al-Qur'an gak dinto ya cek salaina abe kotu parjajah ka Allah subhanahu wa ta'ala abe wajibaki juga gangkui parjajah ka konpa kona Allah iki gak dinto Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai diidimin dari mulai Nabi Adam sampai kau tuh Gusti Kanjeng Nabi gak dinto Allah ngagungin kon se talebat banyak ben tae pangki cek sanapa orang setetiko sebi Allah subhanahu wa ta'ala ebadeti kon pakon kengkun pada pak sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam Al-Qur'an kurang langkongan sebalik sewajib sekitaran sageme orang sebiasa nyanyi sareng nak kana madrasah Adam Idris no ben seterusnya kok tak hafal kan dia nih kan tapi kan kotu parjaje ki kotu parjaje cek beda Nabi Adam mun pas Nabi Adam karena sampean tak uning di cara gelu kan kotu uning senoronaki reng sumenep nih ya ki rondorona Nabi Adam cek beda Nabi Idris kotu uning sampai cek beda Nabi Musa kotu uning ben seterusnya kini ka setajana bi Allah subhanahu wa ta'ala eka bertah dalam Al-Qur'an tapi beda kapi biasa sakemi orang nabi paling punten nah gini kan nik sakoni sampai ke Nabi Isa sampai terakhir ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari gini kan sobung pas sobung Kanjeng Nabi pun pas atingkel senyamana kol Kanjeng Nabi atingkel kol napa kol sangkol Kanjeng Nabi iki gak dinto Al-Qur'an sejan kula gila Al-Qur'an ben kol sangkol gini kah alhamdulillah aklir mulai dari toron sampai depak ka kantong sampai asah sabar kan sabar paling punten sabar dulu kan sabar jabacan apa kun sabar jabacan benar alhamdulillah ternyata Al-Qur'an sejan kula gila dasa benih namung hun sabar nangikir langker benih namung sabar nangijid masjid tapi alhamdulillah juga sabar ben jabacan alhamdulillah jadi kini kak jadi mula beda mun ngepok compok ni ka beda Quran nah alhamdulillah berarti compok kini ka anyamah beda jimat beda jimat
mula beda cimet berarti insyaallah paringi jumpa. Kini kah saya pertama hudan. Jadi badan ayat Quran sejak kula nemi bulang kong asa badan kitab sepa setong kitab seba ijid masjid seba ibu compo. Kini kah saya pertama makle nonton apa. Pas kedua wa busyra lil mu'minin nikah male deti rak perak male deti rak perak. Jadi pak napanya mana pasosa sampean di mundandi rak susah dan mundandi rak perak. Apa maksud susah? Boleh nanti engki boleh nanti rak perak akhirnya basos susah. Napa sih kudu tidak perak? Badana jimat Al-Qur'an. Paling enten Fatihah beda kan? Benikuni bersaba kan? Bersaba neng iya teh. Jadi je ikut pak sampean dot baca surah pakon maca Fatihah langsung insyaallah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya sampai waladhdallin derin cekak mentir muka nikah juga paring cekak sampai sedenah kula panjenengan. Jadi bila lagi pagi nikah iolatin nikah pareksanin je sang pareksanin andi ka cekak je nikah bi malaikat ka andi ka cekak je pareksa ka pareksa sasak. Jadi mun ki masaodin sampai saya tenah nikah tambu ali bali alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin duhur senapa ya? Duhur 4 kali lagi kan 4 kali kan wajib kan guys. Mun bastopal sekalian tak asa nah duhur 4 kali asar deki beliin boleh benikun sekali ya. Sampai 4 kali maghrib sampai 3 kali lagi isya deki 4 kali lagi subuh dutas rondu sambidu katondu pakun mun sopu kan kun edu kaliaki tako pas tako pas dalir ya akhirnya pakun kare dua king kun eliba ni jadi 4 tambah 4 belu tambah telok sanga 11 tambah 4 boleh 15 tambah 2 17 sehari semalam dan kula panjenengan bi Allah etelate kangku andi kak cekak pakuaki dalam pikiran pakuaki dalam ate sampai ebe mate pakuaki dalam pikiran pakuaki dalam ate sampai ebe mate bila pareksani aku neng alam kubur balai punten sareng malaikat nih kayak bangki mas onje orang yang andi kak cekak Indonesia Fatihah kan andi ini Fatihah kulhu andi kan tapi cek kun Fatihah melo tadi cek kun Fatihah melo mun bisa bircina Fatihah mun bolana Fatihah gasa dadi ampun dadi napa dadi embuun Al-Qur'an kan kocak ummul Qur'an kan kocak ummul Qur'an bolana dadi embuun Al-Qur'an dadi napa sebeda nang dalam Al-Qur'an kapi gasa mun peres maka jadi Fatihah gasa ras-rasna Fatihah gasa mun birci dadi Saquran manggana orang semaus Fatihah sekalian kak dinto
catat pada ben semaos Al-Quran kakapi sekali catat pada ben se ngatamaki Al-Quran. Nah, tapi baca apa kena mau sebagena lagi bakun nang menang apa Fatihah tenang udah sanapa kali sehari semalam sampean hatam 17 kali kan iki 17 kali duhur pak kali asar pak kali maghrib 3 kali isya 3 kali subuh isya pak kali maghrib 3 kali subuh 2 kali 17 pada sareng 17 kali kini kala les belas Allah abba bi Allah paringi kelakuan wajib muncik saking tai wajib pagi jareng wajib kadang ki etaber ki kan etaber kan biasana subuh kol senapa subuh kol gelek subuh pokol 4-10 menit gelek sekitar gini kan subuh kol 4-10 menit nika kadang kita etaber kol 4-30 menit akhirnya depan setengah mah dan nikah kita berkata saya tak napa iya mungkin mundur kan tidak masalah ya binian parepan neku head misalnya subung masalah nikah tade napa ki naper jadi kini kah male abba beda nonton beda nonton maka abba kutu kini ka andi ka cek jadi sampean cek napa mun sampean tadi ka cekak maka sampean tak bakal cekak mun sampean tadi ka cekak maka sampean bakal mun sampean nanti ka cekak maka sampean bakal cekak mancing bukan cekak mancing nang itunya cekak mancing bektona duhur mancing bektona asar mancing bektona maghrib ben seterusnya nang akhirat orang secekak mancing dengan itunya insyaallah nang akhirat bakal yang pacekak mancing sareng Allah Subhanahu wa taala tak boleh puan napa bolehna andi alhamdulillah bi Allah bari kuat kanggo cekak mancing bekto duhur cekak mancing bekto asar ben seterusnya ini kan nyamana hudan wa busyra injan lil mukminin ben rak insyaallah mun mangken kan kita tak papadang kakabi sareng Allah Subhanahu wa taala perak ngapa dek niki kan sampeyan cekak mancing dek rumah kan ki atanya sampeyan iki tapi mun aku ning akhirat nika pas padang serdang jadi Fatihah saya ketika ajakan sampean kasa padang ungku benikun cerita benikun cerita saya bekal cetme cede sampean misalnya kan kuburan kasa copek kan kuburan kasa copek tak ninga beli kan mun tolos tak ninga beli kan angkep jasa reng tunya dan ini kan nyonyoan kapi maka nalika nyonyoan kapi saya bekal cetme cede sampean patehana sampean mungkin patehana ni ka ada kita tak padeng usaha ngulok tukang becet sebiasa dan tapi mun kuburan sampean letolian tak kira mangki tukang becet sampean letolian tak kira mangki demar tak kira mangki rak terak kajebeuna rak terak se Eropa Fatihah pak kale 3 kali benduga kali kini kesetira ben kini kesetia rak perak nikah rak perak kangku orang-orang separ jadi mangkana
papar jaje insyaallah abe jen para jaje bekal jen napa bekal jen semak bekal jen semak jebun Allah boleh nang surat selain fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tundhira bihi qauman ludda. Jayapun Allah. Maka saungguna sengkok jayapun Allah, sengkok makempang Al-Qur'an. Kan apa kempang nih kamu? Besar pasar kan beda po. Kempang kan? Kempang. Sampean putrana minta Quran langsung ngubeng kan? Ngubeng lagi kempang. Apa kempang? Eker langker kan? Iya jadi nang radio munyan Quran. Apa kempang? Apa kempang? Ben saungguna sengkok makempang Al-Qur'an jayapun Allah Subhanahu wa taala bilisanika kalaban lesana beun Muhammad kan Nabi Muhammad kan tapasok beun senase benireng Arab alhamdulillah Yasin wal Qur'anil Hakim ini kan tak kan tak asing kan malah tekala surat selain Yasin ya alhamdulillah sampai totok coba al-mulk langsung al-mulk coba waqiah boleh waqiah terkenal ini ka bolan napa jadi pengundang rezeki lagi ini kan mereng ini mau mau alhamdulillah jadi apa kempang bi Allah yassarnahu bilisanika alif ba kan apa kempang apa kempang sampai pancas sampai hatam bilisanika maksudnya apa litubashshira bihi almuttaqin jadi apa kempang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kanjeng Nabi gak bisa ummiyun njan sejarahna kanjeng Nabi kasa ummiyun nika tak bisa maca tak bisa maus tak bisa nulis napa maksudnya male asli nih Al-Qur'an nika male asli kanjeng Nabi nika orang Arab akhirnya Al-Qur'an nika kitab Allah nika bi Allah Subhanahu wa taala ibatoron gareng Arab ngangkui bahasa Arab orang kantoh senau sebenireng Arab bi Allah Subhanahu wa taala juga patanoro paringi gempang ngangkui napa lapat sebeda dalam Al-Qur'an Yasin ka sabeni jamatur wal Qur'anil Hakim cara bahasa tapi alhamdulillah kan aba paringi gempang aba bisa ide paen kitab Al-Qur'an lakini ka ana pamae paring gempang male dadi napa litubashshira bihil muttaqin male dadi rak perak Al-Qur'an kini male dadi rak perak kanggo pasera al muttaqin reng oreng sepada atakwa kuah reng oreng sepada takok dek remah takok ke Allah ingki gadinto takok mun abe eseksa Allah takok mun abe tak ngaule les belese Allah takok jadi takok jadi anapa ma salat takok soalnya salat nika jadi lantaran abe ngaule les beles kini kak saya pertama male jadi rak perak jadi neng Quran nika cerita aki je swarga nika ngak nikah bekal beda macem
Terus pas nomor 2 kan Quran kini ka epa kempang kale sana Kanjeng Nabi ben kale sana reng-oreng seteti penerusnya Kanjeng Nabi mak le bisa tetirak rak kareng orang setako ka Allah. Pas nomor 2 wa tundira bihi qauman ludda. Makleben Muhammad caipon Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ka dinto makleben Muhammad bisa ngak mai bisa ngak mai setong gaom nika kauman nika setong gaom ludda nika setong gaom secengkar. Dadi mesti beda mesti beda secengkar kacenggalan gini ka dadi ujian dadi cek kamu so dan nika cek kamu so orang jengkal cek kamu so dan nika semain terus dek remas sebisa tak jeng sebisa toro ocak kenapa toro ocak ka nikah Al-Qur'an tandretan semulja muka Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin saya lake uta bebini kak dinto andi al-karomah andi kekeramatan keramat ini kan apa? Cak maturan ini keramat napa artinya dari cak Arab kan karomah benih korma karomah cama turun artinya apa? Ada kemuliaan orang mukmin saya laki atau bebini bi Allah paringi keramat dan ini maleta lupa sampean paringi keramat artinya paringi kemuliaan fit dunya nang etunya pamulja. Jadi orang ini kata akhirnya cengkal ke Allah, orang ini kata akhirnya setong, orang ini kata akhirnya cengkal ke Allah, mungkin beda rekarena apa tak kira cengkal mungkin beda rekarena iman ini kak keramat bekal keramat. Jadi sampean nika keramat kapi nika ongkuna. Mulja kap. Amin. Mulja kap. Keramat kapi. Amin. Mulja kapi. Amin. Keramat kapi. Amin. Keramat andi keramat deh. Andi berarti andi kamulja. Berarti andi kamulja. Fit dunya. Pas wasa'ada fil akhirah. Jadi napa reng-oreng saya neku iman nih bekal ngaandi napa as-sa'adah kebahagiaan ngerti kan kecemburan Kak Dima iya akhirat banyak Allah Subhanahu wa taala napa nyeputaki nang dalam Al-Qur'an boleh ka Al-Qur'an kan banyak tentang kinikah yang antaranya beda nang surat Yunus ayat sebitek 2 sampai sebitek pelok nikah caipun Allah inga apa kekeramat nabe maleo ne inga apa kekeramatan kamuljaan ben kecemperan udi sebekal engkau le bi reng-oreng mukmin mau sebitan gula ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ten kula beni guna cerita nih beni guna cerita tapi cerita nikah jetnya nyata
benikun ceretas, benikun tak ceretaan, benikun tak ceretaan, tak nyata. Tapi ini kan ceretanya nyata. Soalan apa? Allah tibi sama tebu di dalam Al-Quran, ben Rasulullah tibi sama depak ka sebenarnya umat manusia. Ini kak kore. Kan sakone iki matura iki kan sakone ala ni kan biasanya pamukaan debu male orang se pikirna kaman ye male menyetong ala perengaki mungkin ni kan se katondu male bede ngecit iki male tak katondu ala biasanya babok anu ni kan babok del nyedel ka sebiasa ala tak langkung perengaki niki nyaman ala tore ngolati gantong tore babak sotik niki nyaman ala berarti mun la bade ala mun la bade peringatan sebelumna tebu sesa terus berarti tebu sesa terus lastari kinika penting ini penting berarti bade tebu saya penting ala sepas mungkin ala caca tapi peni ala ini kurang ala jadi mun ala neng bas daripada bas napa sih pada Abi Allah salah starina ala ni ya ala tak langkung berengaki tak langkung segi abu debu tibi ambu timin sekecil beda penting inna awliya Allahi saungkuna beli Allah ni kak sampean tadi beli ni beli na Allah beli ni kan orang sesemak kamu saungkuna beli na Allah tak lagi tak bini pada milo ni kan pangkat beli la khaufun alaihim tak ada takut maksudnya tahu takut lah boleh tahu takut kenapa soalnya teti beli na Allah nang tenang sampean tahu takut takut kenapa napa nyamana mak tahu takut boleh mak tade kok takut boleh lah teti beli na Allah beli na Allah walahum yahzanun tahu susah mun susah bakul tak usah susah mun susah bakul susah je kasos mun bahasa susah susah tak nemu sale jadi beda susah tulis susah je pok tompo mana lah teti susah mun deng beli enten tak usah susah keng bakul susah dan lega bakul sampean boleh bagian binian ya lagian sekater lah kadang nolongin yang sebiasa binian denika jadi tak usah tak usah susah gini kan tak usah tak usah susah mun beli na Allah dermaan ni ke beli na Allah nikah saya pertama beli na Allah ni ke sehera seteti beli na Allah saya tak bekal susah tak bekal kok takut tak bekal susah ni ke sehera ya terus lagi salam Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu iya ariyah ya pun Allah orang saya neku iman gini kan neku iman maksudnya saya para jajah ke Allah para jajah ke abba andi kewajiban bejang selima betul para jajah ke Rasulullah jur nganjuraki bejang malam para jajah ke Allah awajibaki setong orang abekte kareng dua
kareng tua duaan parcaje cek Rasulullah nganggep tu saraja mun pas beda orang bengal terekah kareng tua duaan parcaje cek beda kewajiban orang bini ngurmat tunduk toroca kaselake ben parcaje cek orang se tak tunduk terekah kaselake yang ke ngalabone tu saraja parcaje cek aba ko tu asaporah nalega andi kakeleruan kini raja ben saterose ben parcaje dadi reng orang beli na Allah nikah reng orang se parcaje ko wa kanu yattaqun serena parcaje maka aba pastako sambian kan tak kan tak napa tak jepo kan ka suargana Rasulullah jepon suargana Rasulullah jepon kamasa odin Rasulullah jepon tak jepo anapa mak cek nganggep ka Rasulullah anapa mak cek toro ojan ka Rasulullah bolan abe parja aja cek sema tebu ngak nikah kekapi kasa Rasulullah abe parja aja cek sema depak cek Allah nikah dalam Al-Qur'an kasa Rasulullah abe parja aja dan nikah parja akhirah tekala abe tak napa abe lah tak jepok ka suargana Rasulullah tak jepok ka masa odin Rasulullah tapi abe alhamdulillah paringin parcaje serena abe parcaje maka abe teti reng-reng setako ide rumah orang parcaje lah de rumah orang parcaje teti aja gaungku parcaje ben ka Rasulullah parcaje jadi napa-napa dari urusan Rasulullah dari perkara-perkara Rasulullah ejogongku kalaban pangatako dan nikah jadi kenapa mana kini ka wakanu yattaqu la kini ka saya maksud beli Allah serah beli Allah kadinto iki kadinto alladzina ngireng noroon laon alladzina amanu wa kanu yattaqun telu kali lagi alladzina amanu wa kanu yattaqun sekali lagi alladzina amanu wa kanu yattaqun alladzina amanu gadinto reng-reng seneku iman cak madurana reng-reng se parcajeh tak ki kok ini tak ki kok itu parcajeh titik dan ikalah del model Sayyidina Abu Bakar dimin del model Sayyidina Abu Bakar nikah masana orang ngak tacengak dan ini kan Rasulullah kan sasetena mbana pas sasetena siapa boleh raji saya pertama Siti Khadijah kasetean waktu kini ka Rasulullah malah waktu kini ka sampai tahun kini ka sampai sebut amul huzn sebut tahun sosa jadi sebiasa ribarin sebiasa na apilani Rasulullah ni kapon sete macedi Rasulullah sete pas rajin Rasulullah juga sete jadi lacek kok onongku waktu kak dinto Rasulullah bon cek sekinongku cek sosanongku waktu kak dinto Rasulullah akhirnya Rasulullah pas bi Allah Subhanahu wa taala paringin hiburan hibur napanya mana
kasosana kasa benih pas elang-elang benih pas elang-elan enten mas tebe keng kun ringi kelar nangkung sosa ini kan jadi andin apa mun boleh orang tak sosa berarti orang gini kan tak normal sebagai manusia. Jadi mungkin normal lah sebagai manusia, malah orang gini kan mesti ngalamin senyamana sosa. Iya macam beda se telopolo, andi kesosaan telopolo, beda se dupolo, beda se 15, beda se kuning 5, dan ini kan, kan? Kayak mun ke balong-bolong, sosa se dupolo, se 5, se telopolo, se 50, beda se to 50. Boleh sesosana kalau tak neng bitong nih salah mun eke be along bolong insyaallah napa along bolong agasa bisa teti lantaran kangkui maringan mademang iya mulai ke compok boleh iya susah boleh biasa gini ya pon jadi lebih lah apol kumpul boleh deh ini kan ben seterusnya ben jadi waktu Rasulullah cek sosana amarke kasetena kek sakena cek sana jadi macam ini bi rajina susah Rasulullah akhirnya pas hibur sareng Allah Subhanahu wa taala pakon cek mungkinnya kita cek mungkinnya sampean pakon lencele nah maka pas beda setong peristiwa sampean pun launing seteja peristiwa Isra Mi'raj Isra nika ajelen Isra ajelen nang era tanah ini dari mungkin dari Jompok ke masjid nika rata ajelen jadi Rasulullah nika Isra ajelen dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ni kan benda nang Mekah. Paculun terus sampai depak ka Masjidil Aqsa. Ning surat Al-Isra kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula terus lagi itu bi jadi ke Rasulullah ajalan neng era tanah dari Mekah ke Madinah kan dari Mekah ke Masjidil Aqsa mari gini kah jadi sampean ya male andi hiburan sampean kau tu maksudnya cek Abu Qabul lagi cek lagu Abu Qabul jombo kau tu andi hiburan ajalan atau dele katanya mana ajalan kesa alo belo sakoni jaga beda datang ke kesehatan ajalan sampean maleoni siapa sesete ning apa bisa engko oleh berempat hari sete apa gelek apa beri apa sahaja kan bila seerop buaki kan maleo ne kini kan oleh na diki beni kuntuan ben le oleh na gini kan ayo pas pas edua ki le mare depak ke Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi pas tapangki di bus sabareng saya bi napi saya mentimi mari kini kan pas Kanjeng Nabi Mi'raj ni kan dari ratana pongke ke dari ajalan mengira tanah pas pongke ke sepas narema perintah sholat muni jalan ni injan numpak unta dari Mekah ke Masjidil Aqsa Gaza dan bisa alun bulan kan bersengujak 6 bulan macam bisa alun bulan lah Kanjeng Nabi ini kah waktu lah bubar boleh jadi kun samalam gini kan nang surat Al-Isra Gaza subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
Lailan nih sama malam, jedkun sama malam. Loreng-oreng Mekah